فقال صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. Dalam sabdanya Rasulullah SAW yang lain, siapa yang mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka tidak akan membahayakan segala sesuatu apapun kepadanya. Rawa Aban ibn Uthman ibn Affan عن أبيه عثمان بن عفان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من قال ثلاثا بسم الله لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء والسميع العليم في الصباح لم تصبه فجأة بلاء إلى أن يمسي ومن قالها ثلاثا في المساء لم تصبه فجأة بلاء إلى أن يصبح. بعد فترة أصيب أبان بن عثمان بن عفان بالفالج بالستروك فجاءه من سمع منه ذلك الحديث وهو ينظر إليه وهو ساكت فرأى أبان نظرات التعجب في عيني ذلك الرجل الذي سمع منه الحديث كأنه يقول في لسان عينه تتكلم وتقول لعلك أخطأت في الحديث لعلك ما سمعت الحديث سواء. فنظر إليه وقال هيه يا فلان والله ما كذبت على عثمان والله ما كذب عثمان على سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم لكنني البارحة غضبت ونمت ولم آتي بتحصيني الذي أتعوده في كل ليلة ففي تلك الليلة أصبت وأصابني ما أصابني في تلك الليلة التي غفلت فيها عن تحصيني بالله سبحانه وتعالى. Riwayat hadis yang disebutkan tadi bahwa sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim tatkala dibaca 3 kali di pagi hari tidak akan tertimpa musibah sampai sore hari. 3 kali di sore hari tidak akan tertimpa musibah sampai pagi hari. Itu diriwayatkan oleh Aban daripada Sayyidina Utsman, daripada abahnya Sayyidina Utsman, daripada Rasulullah SAW. Maka pada suatu ketika ini Aban tertimpa penyakit stroke. Maka yang mendengarkan, yang meriwayatkan hadis tersebut dari beliau itu keheranan. Katanya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wa la fis sama' wa ismil alim 3 kali tidak akan tertimpa musibah apa-apa daripada penyakit-penyakit yang sifatnya itu mendadak. Maka dia menjenguknya dan kemudian diam terheran. Tapi matanya seakan-akan, apakah kamu salah meriwayatkan hadisnya? Apakah kamu tidak betul-betul meriwayatkannya daripada Sayyidina Utsman? Dan pertanyaan banyak daripada yang meriwayatkan hadis tersebut tatkala menjenguknya. Maka kemudian dia memahami dan mengatakan, menjawabnya, wahai fulan, demi Allah, aku tidak berdusta kepada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Utsman tidak akan pernah berdusta kepada Rasulullah SAW dalam meriwayatkan hadis tersebut, melainkan halnya semalam tatkala aku tersulut emosi dalam keadaan lupa kepada Allah, aku lupa tidak membaca daripada Bismillahirrahmanirrahim, penjagaan ini, doa ini 3 kali di malam hari tadi malam itu, sampai kemudian aku tertidur dan pagi harinya aku terkena penyakit stroke. Adapun hadisnya betul-betul sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman dan itu langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا بلغه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ بحسن الظن وباليقين التام لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى من المولى سبحانه وتعالى فمن عمل ولم ينتفع ذلك لسوء باطنه وعدم ثبات يقينه ورسوخه فإن طبيب الأطباء أرشدنا إلى الطب لكن أراد منا يقينا عند العمل ورسوخا في الإيمان بما جاء به النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh sebab itu tatkala kita mendengar dan mendapatkan daripada semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,
Maka kita wajib melaksanakannya dengan penuh prasangka baik, bahkan keyakinan dan sempurna daripada keimanan tersebut. Maka siapa saja yang mengamalkan daripada apa yang telah disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak mendapatkan manfaatnya, maka jangan salahkan daripada riwayatnya atau hadisnya atau apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, melainkan itu kesalahan daripada dirinya, yaitu kurangnya keyakinan dan keimanannya. Maka siapa saja yang penuh dengan keyakinan dan keimanan tatkala mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan daripada kesempurnaan manfaatnya. كذلك هذا التحصين المبارك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قالها ثلاثا لم تصبه خمة. وما هي الخمة؟ كل ذات سم كحية وعقرب وغير ذلك لم تلدغ وإن لدغته لا تضره، لكن إن قالها بيقين بخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Begitupun juga ada riwayat daripada sabdanya Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan kalimat a'udzu bikalimatil tammat min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan mara bahaya daripada segala bentuk macam daripada racun, utamanya yaitu tentang racun bisa daripada ular yang mematikan. Dan hal tersebut itu betul-betul bisa dibuktikan asal tatkala mengamalkannya penuh dengan keyakinan. سيدنا خالد بن الوليد بعد أن فرغ من حروب الردة في اليمامة توجه بجيشه لبلد الحيرة لفتحها وإدخال الإسلام فيها، وقد كان فيها من النصارى، فحاصرها فرموه بالحجارة حتى نفدت حجارتهم. فلما رآهم سفهاء الأحلام قال هل فيكم من عاقل فاخرجوه لنا لنتحدث معه ونعرف ما عندكم. فأخرجوا له من كان عالما بالإنجيل عبد المسيح بن عمرو الغساني، وقد بلغ من العمر 350 سنة. فخرج إليه ليحاوره وينظر ما عنده، فسأله عن ما هم فيه وعما يطلبون، ثم نظر إلى يده بشيء وقال له وما هذا الذي في يدك؟ فقال هذا سم ساعة ما أخذه إنسان إلا ومات في ساعته. فقال له ولماذا حملته معك؟ قال ما أريد أن أحمل أمر سوء إلى قومي، إن تكلمت معك وكان الأمر خير أحمله إلى قومي رجعت إليهم بأمر خير، وإن كان ما في خير لن أرجع لقومي بخبر سوء فأتناوله ولا أرجع بخبر السوء. فتعجب من ذلك من خالد، فرأى أنهم ليس عندهم يقين في دينهم، فيتكلمون باسم الدين ولا يقين عندهم في دينهم، لا يقين في ربهم ولا يقين بسيدنا عيسى عليه السلام. فقال له هاتي ما عندك، فأخذ السم سيدنا خالد وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتناوله ثم تعرق قليلا وسكت، ثم شرق قليلا ثم أفاق، فتعجب ذلك المسيح فرجع إلى قومه قال لن تغلبوا هؤلاء القوم، لقد شرب سم ساعة ولم يؤثر فيه، لأنه على يقين تام بما يجاهد عنه، بما يقاتل عليه، بما يدعو إليه، عنده يقين تام بكلام سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا فتحوا لهم الأبواب وفتحت تلك البلاد بلاد الحيرة على يد سيدنا خالد بن الوليد، عندما رأوا هذا الرجل على اليقين التام بالله، على إيمان كامل بالله وبحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما رأوا هذا اليقين في المؤمنين
دخلوا في دين الله أفواجا لأنهم ليس عندهم يقين في دينهم. فلما رأوا هذا اليقين الذي هو منهاج لهم في دينهم علموا أنهم على يقين من أمرهم فاتبعوهم ودخلوا في دين الله أفواجا. Dan diriwayatkan sebagaimana cerita yang sudah sering mungkin faham dan dengar tentang, yaitu al-Imam sahabat Nabi SAW Khalid ibn Walid, yang mana setelah perang di Yamamah memusuhi, memerangi daripada mereka orang-orang yang murtad, itu Khalid ibn Walid mengarah ke daerah Hirah. Maka dengan rombongan dan pasukannya ke daerah Hirah, kemudian terjadi perdebatan karena di sana banyak kaum Nasrani hendak berdakwah dan mengajak mereka untuk memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perdebatan, kemudian tanya dan minta kepada mereka, adakah di antara kalian daripada para penghulunya, para pemimpinnya, atau para pendetanya, atau ahli kitabnya dan yang lainnya daripada agama mereka. Maka kemudian datang satu orang dan kemudian mencoba bernegosiasi, berkomunikasi atas apa yang mereka suguhkan, atas apa yang mereka inginkan. Maka singkat cerita, tatkala satu dengan yang lain berdialog, itu Khalid ibn Walid melihat di tangannya ada satu bawaan yang dia genggam, yang dia bawa, dan ditanya apa itu, maka dibilang ini adalah sumsa'ah, racun yang mematikan. Diminum seketika langsung juga isdet, meninggal dunia. Maka kemudian Khalid ibn Walid, kenapa engkau bawa? Maka dibilang, kalau aku pulang atau balik daripada tempat ini setelah bernegosiasi, berkomunikasi, berdialog denganmu, membawa kabar yang tidak baik, membawa kabar yang baik, aku akan kembali ke umatku dan mengabarkan kepada mereka. Tapi kalau kemudian aku kalah berkomunikasi, berdialog atau berdebat dalam pembahasan terutama tentang agama ini dan keyakinanku ini dengan keyakinan agamamu, maka aku lebih baik minum ini saja, mati saja. Dalam arti untuk menjaga gengsinya dan lain-lainnya. Maka Khalid ibn Walid berfirasat bahwa mereka orang-orang ini tidak yakin atas agamanya dan tidak yakin atas Tuhannya. Maka Khalid ibn Walid menantangnya dan mengatakan, berikan aku daripada racun yang mematikan itu. Aku akan meminumnya dan aku tidak akan apa-apa daripada ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang satu doa amalan, siapa yang membacanya tidak akan tertimpa daripada segala suatu mara bahaya apapun juga, bahkan racun yang mematikan. Maka diambil dan diminum oleh Khalid ibn Walid. Maka tatkala diminumnya, di depan daripada pendeta tersebut, penghulu daripada agama mereka tersebut, daripada Nasrani, itu ada reaksi, keluar keringat daripada Khalid ibn Walid. Kemudian sampai Khalid ibn Walid ini tidak sadar diri. Sebentar, kemudian sadar lagi. Maka keheranan mereka daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberanian dan keyakinan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka minum daripada racun yang mematikan dengan kalimat doa yang diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diminumnya dan reaksinya hanya membuat dia keringat dan tidak sadar sejenak, sebentar, kemudian sadar lagi dan tidak mati. Dalam arti racun yang mematikan itu tidak bahaya bagi mereka. Maka subhanallah, tatkala melihat hal tersebut atas keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, ini mereka orang-orang penghuni daripada daerah Hirah tersebut dengan pendeta-pendetanya dan pemimpin-pemimpinnya akhirnya memeluk agama Islam berkat daripada dakwahnya Khalid ibn Walid, yaitu atas keyakinan, doa dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka sahabat Nabi mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kenapa? Karena iman dan keyakinannya tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.